Good morning, everyone. Daily Nagamis Bible reading. Nadon din lagaswa kadase. Aji din 605. Aji laga povitra kitab purubuli tu Job laga kitab. Chapters 12 through 16. Job chapter 12. Aro Job jawab dise aro kuise. Eko নহয় হলিবি আপুনি খান আছে উটো মানুহ খান আৰু দিমাক আপুনি খান লগতে মৰিব হলিবি আমি লগতে বুজিব পাৰি আছে চিনিকা আপুনি খান লগতে আছে আমি আপুনি খান পুৰা কুমতি নহয় হৈ যোন ইটো খান নাজানে আমি নিকা একজন আছে যোন গীতাই ওচৰ মানুহ পুৰা জুকাইছে যোন ঈশ্বৰকে মাতিছে আৰু তাই জবাব দিছে তাইকে ঠিক পুৰা হুচ্চা দি থাকে মানুহকে চৰম দিগিন হাসিছে তাই যোন থিং মাৰি কিনে গিৰিব নিচিনা আছে একটা চৰম লাগিয়া পাতি নিচিনা আছে তাই লগা ভাবনা দে যোন আৰাম বুঢ়া আছে চোৰ খান লগা ট্ৰিবল খোৰ খান উঠি থাকে আৰু তাকান যোন ঈশ্বৰকে খং হব দে ভাল বুঢ়া আছে যোন খান লগা হাতে ঈশ্বৰ বেছি আনি কিনে দে হলিবি এতিয়া জানুৱাৰ খানকে সুধিবি আৰু তাখান আপুনি কি শিকাব আৰু হাৱা লগা চিৰিয়া খানগে আৰু তাখান আপুনি কি কব নহলে পৃথিৱীৰ লগতে খুটা কৰিবি আৰু ইটো আপুনি কি শিকাব আৰু সমুদ্ৰৰ লগা মাছ খান আপুনি কি জানাই দিব কোন নাজানে ইটো সব তেওঁটো মালিক লগা হাত ইটো কৰিছে যোন লগা হাতে সব চিন্তা সামান লগা আত্মা আছে আৰু সব মানুহ জাতি লগা সাজ কাণ খুটা খান শুনিব নিমিতি নহয় আৰু মোক খা লোৱা খাবলে পুৰাণা লোকতে আছে দিমাক আৰু বেছি দিন হইলে বুজিব পাৰিয়া তাই লগতে আছে দিমাক আৰু তাকত তাই লগতে আছে সমজাই দিয়া আৰু বুজিব পাৰিয়া সবি তাই বাঙাই কিনে গিৰাই আৰু এইটো আৰু বি বানাব নাপাৰে তাই একটা মানুহকে বন কৰে আৰু তাতে খুলিব নাপাৰে সবি তাই পানী খান ৰখাই দিয়ে আৰু এইটো খান সুক্কা হৈ যায় তাই এইটো খান ওলাই কিনে বি ফাটাব আৰু এইটো খান পৃথিৱীকে উল্টা কৰি দিয়ে তাই লগতে আছে তাকত আৰু দিমাক থুকিয়া আৰু থকাই দিয়া তাই লগা আছে তাই সমজাব খুটা খান বিয়া কৰি দিয়ে আৰু উকিল খানকে ওপৰা বনাই দিয়ে তাই ৰাজা খান খুটা মিলাই কিনে ৰাখিয়াকে ফেলাই দিয়ে আৰু তাই খান লগা গোমৰ খান একটা ৰুচি বুঢ়া বান্ধে তাই নিতা খানকে বিয়া কৰি দিয়ে আৰু তাকত থাকিয়াকে উঠাই কিনে ফেলাই দিয়ে তাই বিশ্বাসী লগা খুটা হাতাই দিয়ে আৰু বুঢ়া লগা পুচিব পাৰিয়াকে লৈ যায় তাই নেতা খান ওপৰতে ক্ষীণ ঢালে আৰু তাকত থাকিয়া লগা তাকতকে কমজোৰ কৰি দিয়ে তাই আন্ধাৰ বুঢ়া ভিতৰ লগা সামান খান বিচাৰি কিনে ওলাই আৰু মুৰিয়া লগা ছায়াকে ওলাই কিনে উচ্চালা দি আনে তাই দেশ খানকে বেছি ঘূৰে আৰু ইটো খানকে খতম কৰে তাই দেশ খানকে ডাঙৰ ঘূৰে আৰু ইটো খানকে আৰু ছোট্ট ঘূৰি দিয়ে তাই ইটো পৃথিৱীৰে আচল মানুহ খান লগা মন লৈ যায় আৰু তাখানকে একটা চুকা জংগল দে পেৰাব দে যোন জাগা দে একো ৰাস্তা নাই তাখান উচ্চালা নাদেখি কিনে আন্ধাৰ দি বিচাৰি থাকে আৰু তাই তাখানকে একটা নিচা লাগিয়া মানুহ নিচিনা হিলিব দে Job chapter 13 লো আমি লগা চুকু ইটো সব দেখিছে আমি লগা কাণ শুনিছে আৰু ইটো বুজিছে আপুনি খানকে জানি আছে উটো আমি বি জানি আছে আমি আপুনি খান ওচৰতে ছোট্ট নহয় হুচ্চাবৰা আমি সব পুৰা তাকত লগতে খোটা কব মন আছে আৰু ঈশ্বৰ পুৰা জানে ভাবি আছে হলিবি আপুনি খান মিছা লগা নকলি খান আছে আপুনি খান সব একো কাম নাথাকে ডক্টৰ খান আছে আপুনি খান একদম চুপ ৰাখিবি নিচিগে আৰু এইটো হব আপুনি খান লগা দিমাক এতিয়া আমি লগা মতলব শুনিবি আৰু আমি লগা হুত খান পৰা মৰম মাঙিয়া খান মানিবি আপুনি খান ঈশ্বৰ নিমিত্তে বিয়া কব আৰু তাই নিমিত্তে ধক্কা বাজি লগা খুটা কব আপুনি খান তাই নিমিত্তে মানিব আপুনি খান ঈশ্বৰ নিমিত্তে যুঁজিব ইটো ভাল হব তাই আপুনি খান কি বিচাৰি কিনে ওলাব নহলে একজন যোন দুসৰাকে জুকাই আছে
Inika apuni khan taiki jukai ase. Tai apuni khan ki hussa pura thik kuribo. Apuni khan lukai kine manu khan ki mani ase koile. Tai laga raja laga takut apuni khan ki phui lagibo nadibo. Aru tai laga phui apuni khan opor de nagiribo. Apni khan laga mundi rakhya khan jui laga balu khan nisina ase. Apni khan laga gao khan mati laga gao khan do. Apni khan job thakibi, ami ki ekla charibi, tidia ami kobo paribo. Aru ami opor de ki ahibo dibi. Ki nimide ami laga mongso ami laga tatte ami lui ase. Aru ami laga jibon ami laga hatte. Tai ami ki murai delibi, tidia bi ami taki biswas kuribo. Hulibi tai osor de ami laga rasta khan ami nichi chulabo. Tai hubo ami laga pap pura pachai diabi. Kele koile ekta misa-misi manu tai osor de nahibo. Ki nimide ami laga mongso ami laga tatte ami lui ase. Aru ami laga jibon ami laga hatte. Tai ami ki murai delibi, tidia bi ami taki biswas kuribo. Hulibi tai osor de ami laga rasta khan ami nichi chulabo. Tai hubo ami laga pap pura pachai diabi. Kile koile ekta misa-misi manu tai osor de nahibo. Mon digina ami laga khuta khan hunibi. Aru ami laga janai dia apuni khan laga khan pura. Itia sabi ami laga khuta ami thik pura rakhise. Ami jani ase ami ki thik faisla dibo. Kun ase tai chun ami nimide khuta kubo. Kile koile itia ami job thagise koile ami atma chari dibo. Khali ami osor de duita saman na kuribi. Titia ami nichi ki apuni pura na lukabo. Apuni laga hat ami pura dur de rakhibi. Aru apuni laga phui ami ki phui lagibu na dibi. Itu piche apuni matibi aru ami jawab dibo. Nahoile ami ki gubu dibi aru apuni ami ki jawab dibi. Kiman ase ami laga galti khan aru pap khan. Ami ki janibu dibi ami laga galti aru ami laga pap. Ki nimite apuni laga muk apuni lukai ase aru ami ki apuni laga dushman kuri ase. Apuni age aru piche khitai dia ekta pata ki bhangabo. Aru apuni sukka dhan jamara ki khetabo. Kile koile apuni ami ulta biya saman khan likhi ase. Aru ami ki ami laga jawan laga galti khan thuribu di ase. Apuni ami laga theng khan jomma thakya saman khan pitor de bi khusai ase. Aru ami laga sob rasta khan chuttu guri kine sai ase. Apuni ami laga theng khan laga nisan khan bi sai thaki ase. Aru tai ekta pucha saman nisina khotom huise. Chinika ekta kapur khera pura khaise. Job chapter 14. Manujun ekta maiki pura jonam huise olop din laga ase aru diktar porta. Tai ekta bhul nisina ulai ahe aru katti kine girai de. Tai ekta chaya nisina bi polai jai aru natikhe. Aru apuni inika ekta opor de nicher suku khan rakhi ase aru ami ki apuni logoti faisla de anise. Kun ekta moila pura ekta sapa saman anibo paribo? Kun pi nohoi. Dikhi ase tai laga din khan thik kuri kine rakhise. Tai laga mahina khan laga gindi apuni logoti ase. Apuni tai nimite tai ki khan kuri kine rakhise. Chi tai bar kuribo naparibo. Tai pura hatibi. Titia tai aram kuribo pabo. Tai pura kuria tok ekta hajira nisina tai laga din. Kele koile ekta ghash nimite kiba babona ase. Itu ki katti kine giraise koile. Itu aru bi olabo. Aru itu laga norom khuri khan khotom nahobo. Itu laga bichum pritibi pitor de pura huise koile bi. Aru itu laga patta mati di murise. Titia bi pani laga gun bura itu olabo. Aru ekta ghash nisina patta ghash khan olai kine anibo. Hulibi manu muribo aru khotom hobo. Hoi manu atma charibo aru tai kuti ase. Chinika pani khan samondar pura harai jai aru ban pani puchibo aru sukha hobo. Inika pura manu khumabo aru nautibo. Jiman dokswak khan natikibo takhan na uthibo. Takhan laga tupuni pura bi uthabo naparibo. O apuni ami ki khopor de lukai dibi.
Apuni amiki lukai kini rakhibi. Apuni laga khong khotom hua dok. Apuni ami nimite ekta humoi rakhibi aru amiki monti rakhibi. Ekta manu murise koile tai arubi jinda hobo. Ami nimite rakhia humoi laga pura din khan ami rukhi kine thakibo. Ami laga putli ahia dok. Apuni mathibo aru ami apuni ki jawab dibo. Apuni nije hat khan laga kam ki bhabona kuribo. Kile koile itu apuni ami laga rasta khan kindi kuri ase. Apuni ami laga pap ki sai thaki ase. Ami laga galti ki ekta chula de pon kurise. Aru apuni ami laga pia ki pandise. Aru husab rakhiria bahar khan laga ikubi nahobo. Aru tu pathor ki tai laga jaka pura hataise. Pani khan pathor khan ki gomjo kuri de. Apuni utu saman khan ke thulai de chi itu prithvi laga mati pura ulai. Aru apuni manu laga bhabona ki khotom kuri de. Apuni hutai nimiti tai ulta chitise aru tai par huise. Apuni tai ki sabuli alak kuri de aru tai ki phatai de. Tai laga chukura khan sonman kurubole ahe aru tai itu najane. Aru takhan monduk hoy hulibi tai itu bujibo napare takhan pura. Hulibi tai opor de thakia tai laga mongso bikhabo. Aru tai pitor de thakia tai laga atma monduk kuribo. Job chapter 15 Dusra Khuta Eliphaz. Titya diman jati Eliphaz jawab dise aru kuise. Ekta dimak thakia manu missa misi khuta kobo. Aru tala pet ki bora phawa pura porta kuribo. Tai lap nathakia khuta bujabo. Nahoile khuta khan chi ikku phal nokoribo. Hoi apuni phui gi ulai ase. Aru ishor usori parthana ki asi kuri ase. Kile koile apuni laga muk nichir galti kui ase. Aru apuni chalak laga jiva pisari ase. Apuni laga nichir muk apuni ki galti kui ase. Aru ami nahoi. Hoi apuni laga nichir hut khan apuni ulta janai ase. Apuni utu boila manu ase jun jonom hoise. Na apuni ki bahar khan agi banaise. Apuni ishor lukai rakhia khota hunise. Aru apuni dimak ki nichir nimiti rokhaise. Apuni ki jani ase ji ami khan na jane. Ki buji apuni ji ami khan pitor di nai. Ami khan tuijon nogodibi bukka juli aru besi bura manu khan ase. Apuni baba bura besi dangor. Ishor bura mon shanti kuri dia apuni nimiti chutu ase. Apuni logoti kiba lukai thakia saman ase. Kile nichir mon apuni ki lui jai ase. Aru ki nimiti apuni sukku mari ase. Titya apuni laga atma ki apuni ishor ulta kuri ase. Aru inika khuta khan apuni muk pura ulabu di ase. Ki ase manu titya tai sapha hobo. Aru tai jun ekta maiki pura jonom hoise titya tai thik hobo. Sabi tai laga ishor laga manu khan ki tai biswas nakore. Hoi tai osor de swar khan sapha nohoi. Kiman bisi khin aru muila ase manu. Jun galti pani khai thage. Ami apuni ki dikhabo ami ki hunibi. Aru utu ji ami dikhise ami janai dibo. Ji dimak thakia manu khan ki takhan baba khan bor janaise. Aru itu lukai rakhia nai. Jun khan ge ekla prithvi dise aru nachinya manu bar hua nai takhan majubura. Pia manu khan takhan laga pura din khan diktar pai thage. Diktar dia logoti sal khan laga kindi lukai gini ase. Tai bahar di ruti nimidi birai thage kui thage. Itu kuti ase. Tai jani ase anthar laga din tai hat di tyari ase. Diktar aru mun laga khung tai ki bhui lagibu dibo. Tai khan tai ulta chitibo. Chiniga ekta raja lorai nimiti tyari ase. Kile koile tai ishor ulta tai laga hat lamba kurise. Aru sob pura takat ulta niche ki takot kurise. Tai buila pulai thage tai opode. Matlab tai laga kulla opode. Tai laga kumor laga mosto mongso khan opode. Kile koile tai niche mukti tai laga tel pura porta kurise. Aru tel khan ki tai laga kinar kapur khan banaise.
Aro dai biya town khan di thaki ase aro inika khor khan de chi manu na thake chi moila hobole theory ase tai thuni na hobo tai laga saman bi thakibo nohoy tai etu prithvi laga thik ti thake boli bi nohoy tai anthar bor ola boli nohoy jui tai laga khuri khan sukai dibo aro tai laga muk laga sas pura tai jai jabo tai jo nokora hoise misa misi di biswas hobo nadibi kele kole tai wapas pabo misa misi etu tai laga homoy age khotom hobo aro tai laga khuri patta na thuribo tai laga napakya angur nisina jomma kuribole hilabo aro tai laga phul ge olive nisina phelabo kele kole misa misi manu khan laga monduli khali hui jai aro khos laga triple khor khan chui bura khai dibo takhan bukhi bia aro ulai gini ane misa misi aro takhan laga pet thukka baji tiyari kure Job chapter 16 Itu piche Job jawab dise aro guise ami inika besi saman khan hunise biya hua aram dia khan ase apuni khan sob misa misi khuta khan laga ekta khotom hobo pare nohoile ki mon dangor kuri ase apuni khan titia apuni khan jawab di ase ami bi kubu pare jiniga apuni khan kuri ase apni khan laga atma ami laga atma putuli huise koile ami apni khan ulta khuta khan joma koribo paribo asle aro ami laga matha apni khan fini hoilabo hoilebe ami laga muk pura ami apni khan ge takot kuribo aro ami laga hilya hot khan apni khan laga duk ke kumti kuribo ami khuta koilebi ami laga duk kumti hua nai aro ami manilebi ami aram ba nai huilebi itia tai ami ki ase kurise apuni ami laga sob sati ke ekla kurise apuni ami laga pura jamara ke pura kurise chi ami ulta ekta bujai dia ase aro ami komjor hui thake ami laga muk pura bujaise tai ami ki tai laga khungte phatai ase jun ami ki khin gore tai ami opor de kuchai ase tai laga dat khan pura ami laga dushman tai laga suku khan ami opor de tan kuri ase takhan nijor muk ami opor de khulise takhan khin lagi kina ami muk de thappor marise takhan ami ulta niche ke ekki lokoti jomma kurise ishor ami ki ishor natakia osor de rakhise aro ami ki biya laga hat khan di dise ami aram di asile huilebi tai ami ki bhangai gine tokra kurise tai ami ki kulla bura pi thurise aro ami ki tokra kuri gine hilaise aro tai laga nisan nimite ami ki rakhise tai laga tir mare khan ami ki gol kurise tai ami laga nari khan thuri gine tanise aro charia nai tai ami laga khao ulai gine matti de philaise tai bar khuta ulta kuri gine ami ki bhangaise tai ekta lamba manu nisina ami opor de polaise ami laga chamara opor de ami pusta kapur bandise aro ami laga sing mathi de moila kurise ami laga muk kandia pura kundaise aro ami laga suku chuli khan opor de moria laga chaya ase ami laga hat khan pura hua kiba galti nimiti nohoy ami laga parthana bi sapha ase o prithvi apuni ami laga khun bon na kuribi aro ami laga kandia ki jakka babon na dibi itia bi sabi ami laga janai just work de ase aro ami laga khopor opor de ase ami laga sati khan ami ki khin kuri ase hoilebi ami laga suku khan ishor osor de sukku pani khan philai ase kunba ekjon ekta manu nimide ishor lokoti khuta kuribo chiniga ekta manu tai laga osor manu nimide khuta kure jitia kumti sal khan ahise titia ami utu rasta de jabo chi jaga pura ami wapas nahibo ishor pura ashish kuribole dibo jiman manu mon digin huni luise aro povitra atmahi apni khan jivan de asurit kam hobole dibo ishore sob manu ki ashirwad dibi jai masi